ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଛି कि ମୁଁ ଯେବେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଥିଲି ଯେମିକି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ସେ ସିନେମାଟି କରିଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି, ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ମଣିଷ, ଆଉ କଥା कम कहती क्या विरोध में केवे कहती और सार्ଙ୍କର कार्य ही सब बेले कथा कहे। तो सार्ଙ୍କର ओडिशा पई जो अवदान अच्छी ताहा अतुलनीय। सार होचती अप्रतिद्वंदी, केवल मो पई नुहे, सार समस्त आदर्श और एमती जड़े मनीष जे जड़े श्रेष्ठ मनीष, जे एते स्वच्छ एते सुंदर मनीष, गोटे सुंदर हृदयवान मनीष, सी समस्त आदर्श होगा उचित। तेणु आज बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सर और आमर प्रणव प्रकाश दास सर को बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी। वीके पांडियन सर को धन्यवाद जनइबी। विजु जनता दल सबू कर्मकर्ता, विजु जनता दल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी।